aprobado na ikatulungan uri nga pagbasa ha Kamara ang House Bill No. 9152 nga nagsusulong nga himuon nga regular nga LTO District Office ang kasamtangan nga LTO Extension Office sa Bungtuhan Giwan. Ang sabi nga balaod nun ingin proponer ni Eastern Samar Lone District Representative Congressman Christopher Shin Gonzales, kasubong House Minority Leader ng Fortis Party List Representative Marceline Libanan para hamas hirani madagmit ngan kompleto nga serbisyohan LTO. Hatak na nga maging balao dini, mas madagmit na parahan mga estehanon ang pagkuha sugad man ang pag-renew lisensya, pagparehistro hinsrakyan, ngan iba pa nga mga transaksyon ha LTO nga ginlalauman nga dakuan maibubulig dirla parahan mga residente hangiwan kundi sugad man ha mga naguukoy hasur nga dapit o southern part ng probinsya Eastern Samar tungod nga dir nga nira pagkikinhanglanon nga magbiyahe hinirayo agud mapahamtangan hinpanguna nga mga serbisyo han LTO. Ang pag-aprobar ha House Bill No. 9152 ha third and final reading in karegsigon nga lusot na ini ha Kamara o House of Representatives pero diri pa ini usa nga balaod. Sunod ini nga maagi sa Senado kundiin pag-istudyuhan ngan kinahanglan maaprubaran hatulong nga pagbasa. Ngan in kaso maaprubaran han Senado ngan mapirmahan ng presidente, di da pala ini opisyal nga magiging balaod ngan opisyal nga igpapatuman. Hapag yan na limitado nga diri pa kompleto ang mga serbisyo ni LTO hagiwan tungod nga extension office pala ini. Ngan kasamtangan nga diri pa abilable ang pagkuha ngan pag-renew hin driver's license para han mga motorista. Samtanga nagpatapod naman ang kongresista nga padayon nga igsusulong ang mga balaod nun nga makakabenepisyo ngadtohan mga estehanon. Tikong dini hagiwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.